बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मोटापे से कैसे बचा जा सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर होती है। चेहरे पर झुर्रियाँ ज़्यादा मीठा खाने की वजह से पड़ती हैं। नमकीन पानी में अंडा उबाला जाए तो इसकी जिल्द नहीं फटती। सर में दर्द हो तो अपने माथे पर लीमू मसल दो, दर्द उतर जाएगा। अगर मच्छर काट ले तो मुतासरा जगह पर साबुन मलो, फौरी आराम मिल जाएगा। खाने के बाद पानी ना पीने से इंसान की जवानी ता देर कायम रहती है। घर में कुत्ता हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। खाने से पहले कोई भी फल खा लो, जिस्म में ज़िंदगी भर कोई कमज़ोरी नहीं होगी। नाक में तेल डालकर सोने से बदन को ताकत मिलती है। खीरा ज़्यादा खाने से बुढ़ापा नहीं आता। सादा रोटी खाने से जवानी ता देर कायम रहती है। रात ज़्यादा देर तक जागने से इंसान का दिमाग कमज़ोर होता है। खामोश रहने से अक्ल में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। अगर कॉकरोच वगैरह और चींटियों से परेशान हैं तो अपने फर्श पर चाक से लकीरें खींच दें, कीड़े नहीं आएंगे। बाल जल्दी लंबे करने हैं तो चावलों वाले पानी से सर को धो लिया करें। सौंफ, निहार मुँह चबा लिया करो, नज़र तेज़ होगी। दिमाग तेज़ करना है, बकरे के सर वाला गोश्त खाओ। जो लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं उनका जिगर कमज़ोर होता है। जिन लोगों के गुर्दे कमज़ोर होते हैं उनको अंधेरी में खौफ आता है। जो लोग मिट्टी के बर्तन खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको कोई बीमारी नहीं आती। मुंह खोलकर सोने वाले लोग दिमागी टेंशन का शिकार होते हैं। हर नमाज के बाद 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ने से रिज़्क़ के अंदर बरकत आती है। नाश्ते में ज़्यादा मीठे के इस्तेमाल से दांत जल्दी गिर जाते हैं। जो ज़्यादा तेज़ चलते हैं वो अपने घर में ज़्यादा मेहनती होते हैं। ज़्यादा पालक खाने से ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। कच्ची गोभी खा लेने से आँखों की नज़र तेज़ होती है। 1 मिनट का शदीद गुस्सा इंसान के मदाफ़ियाती निज़ाम को 4 घंटों के लिए कमज़ोर कर सकता है। अगर सांस लेते वक्त दर्द महसूस हो तो ये पित्ते में पत्थरी की अलामत है। मूली के पत्तों का रस निकालकर पी लेने से यरकान की बीमारी दूर होती है। सफ़र पर रवाना होने से पहले टमाटर और प्याज काट कर खाया करो। पिस्ता कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करता है। घर में तितर और बटेर रखने से रिज़्क़ बढ़ता है। जिस घर में शहद की मक्खी अपना छत्ता बनाती है उस घर में बरकत आती है। अमरूद खाकर दूध पीने से नुकसान हो सकता है। खाने वाली चीज़ें खड़े होकर मत खाओ, इससे दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर हर वक्त आपका जिस्म ठंडा रहे तो जान लो कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है। जो कद्दू का सालन बनाकर खाता है उससे फालिज की बीमारी दूर रहती है। निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है। निहार मुँह दही खाने से याददाश्त अच्छी होती है। सुबह के वक्त लहसुन को अपने ज़ुबान से लगा लो, ज़ुबान पर छाले नहीं बनेंगे।
صبح کے وقت سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کو آدھا گھنٹہ چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت سرسوں کے تیل کو چکھ لو، کبھی گردے خراب نہیں ہوں گے۔ صبح کو سبز چائے پینے سے زکام نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت 2 ابلے ہوئے انڈوں کی سفیدی کھانے سے ہر بیماری دور رہتی ہے۔ کچا دودھ رات کو پینے سے رنگ خراب نہیں ہوتا۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے الرجی ہوتی ہے۔ جو دوپہر کے کھانے میں سلاد کھاتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چہرے پر جھریاں آ گئی ہیں تو چہرے پر کھیرا رگڑیے، کچھ دنوں میں چہرے کی جھریاں ختم ہونے لگ جائیں گی۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ لہسن کی خوشبو سونگھ کر سو جاؤ، نیند زیادہ آئے گی۔ سر پر مولی کا رس لگاؤ، بال سفید نہیں ہوں گے۔ سمندری نمک کھانے سے بندے کا وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لقوہ نہیں ہوگا۔ الٹا مت سویا کرو، دل کے رکنے کا خدشہ ہے۔ بلی جس گھر میں بچے دے دے وہاں رزق کی کمی نہیں آتی۔ گھر میں بکری آئے تو دولت آتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ سفید لباس پہننے سے جلد نرم اور خوبصورت ہوگی۔ نمکین پانی سے نہانے سے جسم کی جلد بوڑھی نہیں ہوگی۔ دیسی مرغ یخنی ہر 10 دن بعد پیا کرو۔ اس گھر میں پانی کا کنواں ہو وہاں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال نہیں گریں گے۔ انڈے کے چھلکے رات کو بھگو کر رکھ دیں، صبح اس پانی کو پینے سے رنگت نکھر جائے گی۔ رات کو الٹا سونے سے برے خواب آتے ہیں۔ زیادہ گرم چیز کے فوراً بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ تکیہ کے بغیر سونے سے کمر درد ٹھیک ہوتا ہے۔ دماغ تیز کرنا ہے، دودھ میں شہد ملا کر پی لو۔ اگر کھانستے وقت پیشاب نکل آئے تو جان لو آپ اندرونی طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ ٹی وی زیادہ قریب بیٹھ کر دیکھنے سے بہرے ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر کھانے کے فوری بعد پخانہ آ جاتا ہے تو آپ کا معدہ کمزور ہے۔ ماہواری میں درد کی کمی کے لیے گاجر کے چھلکے چبا لیا کرو۔ سر میں درد ہو تو پالک مت کھاؤ، زیادہ دھنیا کھانے سے بندے کی قوت باہ میں کمی آتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا۔ جو منہ دھوئے بغیر کھا پی لیتے ہیں ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گرمی میں بند جوتے استعمال کرنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ چھلکے سمیت انار کھانے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ نہار منہ کھجور کے استعمال سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔